kuman weto hoga Emini chojo titala ujejui. Iche wechi amu me kujile nya. wa ego she jita me weto lotoga Yang ini chagbo dekyo. Chali che unmo ye bo me ya. wa shingbo ya Ibe abo che kadachi onyi pope ma. O ile puka che igwe ile guta ole gboji e. aha sa to ko to no we chebe Ama ojo kumewa imem da naje wa no. Aba echi na kuchi owa anwule ikuko wa no. jita ge hechi la to ba hinji hizele go To unyi chunyi enkichi de uneju. Ole odano ya ye bo an nchilia. we shi we bepo Chokoni chikaku jeju chume eju no ama unyi adome. Ama owe kujile icha inu ama ole yoge haigu. shi wonu she we hishinji o ama we mehi munje Ado obata kunyo gba efolami. Bobe ku ngobi puka la ku. na je maka na ye no mwemi Natene kukola atogijo kibuwa wale. Doka ku kela ka danya kwa cheno talo mama. majala maduma we yere ge gato walo To iko igbelele. Iko nenchi ama. akechebe la Kamo ko ewa bolojo ifo Mr. Dibuyi. Na dada lo miela ko we chu pa boku Mr. Dibwa. na eguni kweshi tule wa gwatana ni ele Mr. Dibu Ufedo tabale. Opio tu gbefia bo. to lubo to huleji to doma Edo chacha chololo. Otu chacha we nenehi. aha sana zegeri huleji Eme ojoji chi itejugede omo. Eye ikuchi no chewe ite pi e bon. so denji shiri shi chako apato Eva be kumalo le pa Mr. Dibuyi ogijo. Puka cheno ya o memno Mr. Dibwa nya kwache. ato anejeta hanu na Mr. Dibu ge ebishi O chate speni. Anu ada ko Spain. be she bishi spend Ki speni wa eje ma. No Spain wa pe ye kuwa. na ge spend ji ajin na ma ba ko ka na shaba Oneju ka ko nka tebo obike. Che kanu fofu no hile igbi himia. ihe shi ma wo kirita wo ya Egba kika kini Ikono kaka hini. akate be ihe amoma Paul enu kuchele pe Mr. Dibu ogijo egbotule ohun ma no yi. Aiku Paul ochute ho ma memna iku Mr. Dibwa nya kwache nya le wa no fi ano jima. akaga ba je me ma Paul boto mo no ma Mr. Dibu ga boto to bo me bisa to na hure Ikani ikiche ka eju ka kabile kumadi Mr. Dibu wawe Paul enu kucheke. Aje ya oge ya chu ile iji kodani o Mr. Dibwa blue Paul ochute ho me. no ko ya da ma mesei kuma ga na ya manga Paul boto mo na Mr. Dibu ga tasani we neve Ichokujo pa Paul no imudabi Paul gbe. Ojo njile mlanu Paul no okucho blue Paul ibio. Ano jo. ama bo nango sunna Paul ama to ba bo so be bo duwo To na uchenyo eje Kowe ke holo hi uche kunu. to hwana na bande eniji we ohun le pa menu kuche to chaka mene fukuma waile. Anu bogu ka chote ho chinga chene he ni wanema. ubwa kwa papa ato to mo huri ai wo we na jaje Egba kuma akola mama Mr. Dibu. Ikoni yo kela ka iku Mr. Dibu. akanado ma we ma Mr. Dibu Ibe wa Oili pu abojo lo ngini. Kalo acheki kena kichia. aha so ta patanga wa to baga te aje oili pe pu kalo kwalo no bo hanya. Ama efuta ujeju abudo ndu sememel. Ama ipuku bo akojule egu kondu CMML. ama ni pengu ato sememel Amo me Mr. Dibu jomo ekute. Aiku Mr. Dibu babo lelewa. ma Mr. Dibu zo ni ba pata Ebe kitabale. Ke kule ogoma. ko shishi so gago Abogijo gbelele mama. Aja ko chene nchoma ejuwa. ato auta ta kiala emepia Egba ku akere bu ujeju chenyo. Echinu waga hipodo jile ike holo. akaninga ebute ni to lo to mo bie Kuma teta che kwigbele. Nihi ma ya nwe konenche. ma to na ndala chebe Adoka ugboju ife amadama ifujeju chenyo. Adokam nu gbojum li fe wage piato ipo jile ike holo ya. adoka gbe ugboju kenifwe aba togula Malu le ujeju kuma dodu ewo kuma mo egbalen.
ya ukojile nege hiye kole nu jong ikoma aja ta hanta to lo ato ingoze cheshopo nge mepishi madodu ọ̀gá n'Enugu ọgbọgọdọ ehi makitada amụma dịbụ de aha je kenugu agbagodo nege ọ̀gá n'Enugu aha je odu de kenugu ọ̀gá n'Enugu ka ọga na Enugu eyo aja na oke ye kole ale ko ga na Enugu aja na to ingo to ga nenigu ogbogodo na gwe mepishi ai ku dibu be bo a ma mi dibu taka iko egbele le ikune ntioma ka te chebela macha ka modu atawe etuku ji e kado ko mepize makula ile no chibishibo we ogbo kede o ma du manyuwe ehi elelawo man ipole ga na yo ani hi kunu bo a aja fi adumeze chibishibo ma shopo atabu na me bo ye be medenje egba ko mi maka ki aruna adejo ipopetanu ikuna mi aji aruna adejo ogbojiwen aka nge mepe ma garu na adejo ihe bute ilege jisho aruna echanga mo echala chewo aruna echana lojo a echaka ipole garu na echaka ihe bo echaka sheshopo awodi chawodi ade awodiki ade gawodi she awodi ya musa de chomso dokpo musa odoko musa odokpo onu ka che ogbogodo onu mne che ọ̀gá n'Enugu onu ewe ko gbogodo onu oha we ka ha oga na Enugu gonu koshi na gbogodo gonu ya ya shi na ga ni gbaleme wa penecha mo ilipuku nkwada bi ko maga nta gumu ala to ba ma ha se mita eme ka amoma Mr. Dibu ai ku Mr. Dibu ma o Mr. Dibu wewe de futa ojeju abodo ndu sememe le ba bi puku jile iguko ndu si ememe ane game fugo na ba na pembo ato CFL onane ke kage asememel nke a ka ga kpo nyama de mana na wa kakuta ojeju abodo ndu CFN chaka chamoma Mr. Dibu ka ku bo ha ko jile igu ko ndu CFN dudu wa iku ma ato Dibu ato pembo to ana CFL du hu e se ma Mr. Dibu kake la kwibe awaka je mi atuta kpola wa e ka to ile ka lo no ba mu ye ibo ha memni ya lo na ji te ye wa to ba ga to na me pe ta ya ga pembo ge jen abogijo egbelele eno titala if abok ma lule pa Mr. Dibu de chela nya ko che ke ko nen chema o che amu me puka che no ya o memu Mr. Dibu ayo ato ala ngwo she chebe botu me we na je la ta han Mr. Dibu wa she foto ga ichenge kuumi na o da ke ku ga ne bishani hwara tebie onwonugo chema ana abo inu je ubodu mepi inabali alukujeju abudo ndu gbolojo leki wa ní Nigeria ọka kege ni ojile iguko ndu no gbolojo yele no Nigeria na bare to lo tin shagongo megana na ahu ga wagwata na teni Nigeria ibumi chehu mnyonyo obu ya ipuku no lolohi bumbie ni nu watebie to takingo ichafeju do ami teacher Bible school eno ka wo che no ile iji la ipino ayo teacher ku Bible school bishebo to nebeja embisege ni Bible school ihikono ya watu ayini oyi wa gada loka wa motu hoto ne abe hetene mude abodale gana ku yi na me ya dugbedo nwa oyi jo to tu la lo matopa na gboti so ile idepe ngolia oyi e oyo ligi yoga basa ni ana mfa lebegure gbegba ke ere un gbogu be ko ni poku nu gbogun uwa chaka na bune to de un bune meji kumi kafai oyi bu ko de panoka nana we yi ebiga baga jeme gbogbo pai ọ̀gá o hila memluchi te inga keni onwo ine nkojo lita kito no ki degbeyin ni o lo da no cho ma inu mo ta ko yo gbiche yaje agwata na ko be te wepe ni buchi wa ala ne kule ache tengin ni o ke bi ko ma yo ge ya piti abaka ja sha to lo be iga e kola ma mole malachi abuk mama je yen la degen eni ku ajo ma ike gbo ko ya te no ke che ma ike yo gen nete wa baba yiwo no be ajanda atile ni shebe shahiza bayo to le maka keju abogi yo kichi ferane igbo ma ika ke kanya ko che ko pla kwaje we nete be ihe ge sha to auto na mandao enru kuma ko ne ku Bible school radu mane nwo che mu Bible school iye lele mbisogo no boto e Bible kuma school ko ne ujejo karatu odu mane nwo che pojile ko klatu inelele mbisogo no boto to la to abogi jo ujeju ewo madu chekun enule chaka chekun na nya ko che ko jile pukole bi yeku odo ma pem iga yeku ato auto to wo la te shop onje she hware ni be je te ja shanda hwara no ame kumeju ja ogi jo
Memu kolo kide funo. anu inunu ke ga konya kwoche aju klo no ipuku no anu aheba na ya to fo ile to woto hime pishi gondo na namba no gondo ato Mejomo. abebo inamba Uwe me. mai ntogwo Abugijo. anya kwoche ato auto Agbo fa email. alopo na na to ga hogwo ebe Ame kojochi. ai no wechufu aheba ga gwata ne teri Ojo kedo no me ogichi me. o chukpo tu cha de no fa behete taniri she na ebe teri bata Unga agbo ifolojo. na lopo ipela usu ibi ato hoje no ya gwata Machi na wa re wa fa e. ya lo brato na na egeti teinge ni ebe Aboke na nle kedo no. ache ku kena no ma kpotu cho ato ateke na tetani bori Ondu muda kedo no ma ki atola uno. Mumano. ondu ku chu kpotu chu anu eminu talu anu agwangwa metuba tetani shari she mama jinoko na au Ichotodo ku echa kedo no me. o igbo na wa wo kpotu chi ya shi we na be shi wa ya Kenyi bitetani beri Bible she school. na ku bible school ebije bible school Abeke chogijo. e ka wonya kwoche okwo ka be she Ohun yere ojo atenga koko uno te ho enu cha egba ki kedo no weka. ana wechu moda gbanjala kunu tati pa boko an Chibia. iye kono kpotu cho we shibi agwata na ya bu ganga na iyi bwe wara tando ni ya le semi ba bu tetani Ichotodo she ke tu ku Bible school. o igbo abo na nwu bible school shi we na baba na bible school Ichotodo ke no dago lile efe nwu ile abeke head office lile ohun head office lile bujeju yin. o igbo abo na iyo lo ha iko da okro chene na ipukeche ke ka office na na ipuko da keche ana office na na ipuki ojile ya no shi we na bu na me no dogondu woto okwo abija na mo no dogondu woto no to ulo tin sha gwangwa me Ichotodo ke chu ogijo anu ko we nge chogijo bujeju. o igbo abo na wonya kwoche kiponu ko na wonya kwoche ipuko jile ya shi we na be she yere no mo abo abija she yere no to ulo Ichotodo ke cha ko na ehun lile fi school lile David University College ohun e chi teacher bujeju yin. o igbo abo na wonya kwoche pino pane hi ke ku secondary school na ge wonya kwoche ke ku nwoche da ipuko jile ya shi we na be she bimbisege ni university abija she bimbisege ni no to ulo tin We sha kejo kaka ka lo nyuma ola no acha do atoduma. ela kocho kalo pokono tu ayen aloko ya do ahigboku wa agwata na hekede tunu zogo na amando mo to na ndama do Kolo me ma aba chegbiti. uklo ku alo fu wene pogonda aba gwo me Mama chu kolo ma teju ojeju ano lafia. ane uklo ku wa ti kunu ojile ga lo la anje shigonda ba te teni che to lo ta ya gala pe Edo ojo la borman. atuko we che ki gbofu wa ami agwata no lo mo na ba o Ohun ukoche keta Timothy kawe fun. ane uklo che meta ku timothy na lo we puku no so to ga to ta to te Timothy tikte ni bana Kacha na efujeju yi. na lo boy puku jile e nya kwini na to lo ataga Imudu peru ejo dudu ngacha ne. oku pio ko ka fle na lo bo e she to to do ni ti hie ti jiji Ohun chu to bola. no to bu ke la ga she mo kuno mu ndo Ilanu peru meji. o ke lo ko epa ya je to do ni ti ebi Taka aje fe ejo dudu ta. ena lo bi puke ka fle we atata na mi ni metete hi Kichola ma ekeji peta oji kai. no la ko ye epa me meta ke ye ya na shendo mo mi ya wi ebi kene tato no ta ni hi hi ga Uperu ejo dudu le. o ko ka fle ya ma dudu no ta te hi Ifu to bola yi. puku to bu ke la no mo kuno mu ndo mo Chugwa kupo wa Timothy. gungma no paul tu timothy isha walo na ga po walo Timothy Onga do mo ade o nge un paka kide fu gwale. ana lo ya bo la bo mi da pochi no ipuku ma ma be to so kokone itu hungbe na namba na wala ta yele Ejo dudu. e ka fle ne hi Se do kipo do ojo enajadu. wo hi no paul ho wo chu ku chu otu nyoche eshe ehe to so ya na to ne ga Paul so ya na gwata na ma agwata na vijinji Kila do onuwewe efota kada e amadide. no ke ho igbale wa ipopa ka chu gbaje ba so ya na kari gembi fugo no takada a yache Ki Timothy ejo dudu ichi o kai fun. no timothy ka fle nya we ipuku no ona takada ga Timothy shi uko na me na ta yache Onga le fun kakini ana lo bi puku no kaka hini beti duleji ima
kani odule kwe fen kojo chepa Paul aje yangi yo ma ngmi puko da na wo chi amem po no koze ki ate bani ni na gwata na nje na Paul efe jadu kina jadu Paul le akanya wewe bipuko nyata no yo genyu Paul ta bipuka kanya lelele wa ko ta ka kanya lelele wa no tudundo to na bodinji bu na tire tu fugo owo ujadu ojo ki Paul na lingoli jeun yoduko ojo enajadu abo ko nyoche ko we chunu Paul yo macha lo ho yiku chu ocho nyoche yele tudundo na ga Paul ba ko bana na leni maga so ya na bu ma agwata na bijinji paka ekeji ada ko do pochi yampa yi tu hungbe yebi efugwa ku Paul gwa Timothy ipu manu Paul tu Timothy na walo na ga Paul walo Timothy kala romodo efujeju ipe alokelo ko no ko epojile nya na ligi titen yin to lo tege kure chenu kuche kiche wocho te ho no we eshe boto to tumo na ba she kila jengu ama no ke chela loje na banje mata mapa kakenu kuche kiche yi akocho te ho no we ma a boto to tumo ga ba she dola unche no ana ji ana yo an chigwa mama njeo ichenu kuche to du kiche na ju no o wocho te igbabo no wocho kuju ne be sheshe boto to tumo wene ba she bijio ichenu kuche to du kiche akedo no Christ no o wocho te igbabo no wocho poto chu be Christ sheshe boto to tumo wene ba she boto Christ ichenu kuche to du ki koche oloda pe won ogun amaju tabe je gohun le no o wocho te igbabo no klo che ko da ka to ka oju fiache aegonu an be sheshe boto to tumo wene to be se shi wa ndo akeni ibobu ejuo ichu to du ki pedo roloda buchulo amaju tabe je gohun le no o igbo ka bo no pio tu fe la koda memlu chulo ka che kuju fi aegonu le anu shu wene be petengi we undwa ahasa keni ibobu huri ejuo gwa bweo ama ojo ama o wecho ama agwatana by Christ Jesus odwa nu Christ Jesus ndo kalo keni Christ Jesus agwangwa metu du chenu kuche jo yo chote ho enje bobo to tomwa kichi chenu kuche lede dan ya no chote ho ma yebo i po ba she boto to tomwa ta egba kikola edu chenu kuche le ikono kala ko jo yo chote ho ma akana ba je me uwe boto to tomwa ta tisha takali en o iri boto na ba ya sha imalik ma bi ohun gbohun o je ko hili ni ga mo mna no a mashana ya mata bo no wa na maba iche ma unedo kipo ane egba kilewe fele edo ko tunu po ga le ege no ilo tu le chinu gipu keche ojo bo mo po ohulu ti shito na ga Paul ja ya ga taki fun watane enu lo mi ataje na yi bo mongwa abe tako shiri ngadi po chenu kuche akana ju Paul yo chote ho benye bijanda Paul ukolo ni kuche ingo fun wa ko chote ho kunu ka lo mi a ugondu wa to tomwa bo menji abu kipo foji elema abanu Paul e ko maji get ga Paul mepi nete ilaka kini o ki kaka hini benye ojo elefo ohun date kwefu wile ocho la na heta mi pu weche amo agwata ne teri bu bedechi so tan to ban titeni to boinzo ohun abodu kojo mama kakuma aje kuma kedo no ma Jesus Christ ana chedu no choju wa kaku wa ge che potu cho ya no Jesus Christ ato lele agwata ne mepi ma ja teta na ye we ga Jesus Christ riche ifene ne date todu koro ki nwata ne todu ulo nyonye heta he gboku klo no mi ataje he gboku no utolo boto so be shiri uwa gondu na bajanda na ogbata kuma bi bobo eni mo nimbe ko na je emechi bo abu kuma fu bi abone kilo ma emechi bu ya inikita cheun kidongo edo uta yoda no yotukunuga bi eri na nda ya ine tugo ko la bele atogijo ikidago ogba wa dole pukada ya kwachi ya no ha ha ya bukala ye riga shike nimbe tu galu ki akina bale ola mege no akoka ke inu kubaga na badu mana bar kai wa ngo ki be one du tagbate ifu kolo ode yi ega no ile puko che jo tagbata ipuklo ke chia ofu na ahasa boto to ba shenje no gonduga ene ni be kaki chene gondu chengo ekue ondu onye lo ile puka ko oda ke ku e kondu ogondo to wa gaba ga ya hi adama na hasaga kweshima bisha ama even ledu ba ipuko do ma na pe mi jete we ojo do mo amola o ti aboyo ge ku yi taje agwata na namba ba imanga ngabo chebe be shiri utodu kolo kojo nwate todu egbuku klo no tu mi ata egbuku no gondo na agwata na imanga ji be shiri we bwa
iman ojen be mepishio abomuman achekunu ojen ato abo mepishio chenki na bolo jo gbegbele le maman danu la chekala kochu adogbe ama baya ejen ja to agwatana na shashi ata emepishio ojo la chema ochokuchu oje agwatana to ba mepi engo ne ke di Moses yiwege akaju Moses yocha igadu bi riba shapa Moses banda tasakana sasana ichane mi mo la tane ugbo ko kwo iye taje bukuni bu ukwa bate imanga kojo kumabi mechi ni mo tana katomata twa imura chu kolole okuchu oyu kloma amma bunji shitu iche bogondata kolole owe ku kloma ya shi ne ojo gondata fu nwa tane owe chulu kloma taje agwatana imo oba bo be ta kumabi shiri Moses bobo ene mu Moses a imbe kona je mechi Moses egba ki Moses ma mojo tan ekonu Moses ije ochowe akanego Moses teme ungojo pisha tane mo la tane todu kolole ana we chugbo ko kwo iye taje ibuku kloma agwatana kuni wa bagwate imanga wogondata ongi kokumabi ana ekonu mo ibe akane mechi be ya icheve mo la tane ko o epuku kwo iye taje po chen to mama imatu wogondata wa eneju bi ochekuju mo boto biju mechi ka ubi o ma ukume ilo mo ikikwe emechi bu ye oneje Olu wo oda fere ka ko ọmọ no kele Hebrew du chai kuma mudu pa. igbo da ku fero kaka ni oyo chenyi lo ku Hebrew du pi ke kwa ngo ene pod oda hinwa ya ye o bi Hebrew lele mechi shine yi semga kwane Edu teju omi. ojo te Beke ike du npo leju omi. kwe kojo che ike oga npo pete ni bu ne Eva meni gba kuma won chile. ipuko mbli ne gla ya tama nugumia ta yin manga nje bata Ena di bele nwa bo kuma bita. onye jo ili poma la chenu mo ka pe na to ate mechi ba hasata Ojo fu date tane. owo chulo heta taje agwata ne dechi bu Todu kolole. igbuku kloma wogondata Aki aka bo ndu pe fadu. tako ipache kunu beche mi puko ofie wo ye bechi nja to wa na tijama Ije nwa fu bi te fadu. o chelu alo ma ti puko ofie leni emechi bu ne tijama Ko pa he ojo ki teju gede. ko fu ko we chuku ki te ma pe pa hin agwata na ba ni Aki ne peje undu ki nekere nwa ojo dan. takulo da du no ilu mi ako we chu pia boga ze yeri ya shengo bi menji ba gwata no Je nwa fu bi iko kenege nwu ichene uku. chelu alo ma ikono che ego kuno awo che kiku leni mage mechi bu na kana boto gana washe ba wo Uku la po. iku ike mo tu wo ka to koni shebo Ojo te ne mo la tane. owo chu do ku kwo iye taje agwata na jala ma imanga ngabo boshilo Eli koma onufero li. anu ma no ikoche ofero mo to ko bate na ye o feru ko bebo Idefe mo la tane o po. ipuku kwo iye taje po na menete imanga nga we bwa Moses imano. Moses ije Moses mepishio Abokuma bi Moses imano. atenu mu Moses a ata ije ne mechi Moses O ma fero mano. oyi oche ku fero yo je ye o feru mepiso E abokuma bi Moses. e ka chenu mu Moses ya shi na to ne O ma mechi makide jude se ngokuma gane kadita pame. oyi wa ko ye ide e ka ni me be peja o pe ye de ye o ya ba na mara yin de fo me pete jita E omo no ble fero. e ko yo chenya no oche ku fero ina ye o ye o feru O ma chaka no koni ufo mo ne kele ne meche ngoki gane kadede. nchuku lo ban lo chenyi lo le e ka na no me be peja ya bo ko nga aza sa e bolo ye go ye o ye ne bweta ko na ja pata Lo na oda. bo we koda nu hwana oda Dagba ko ma fero ki maka ko ma Hebrew de. te ma ko e ku fero ko je ko iku ka che ku Hebrew yo ko ye o feru mepi ma ye o bi Hebrew na Oda fero ka ko mo ne kele le akuchu. oda ku fero ko yo chenyi lo ma ge ku pi oda feru ye ye o ye wete ye ya te je woti sususu Ila le boda taun. o ke ye choda kada nu bo waso Ataun la we don. ada ni ke chonu bishi kanje se sebu ni wo Meli enwa e ojo kehun du ma ne ke roidan. amo mi ko we chu no oda du pi aboga ma ye ko bi menji ba gwata na ye lele ri shishe Lórí ngo ìkàkíní igbo kaka yi when ni the pop here àbó Hebrew bí ọmọ ayé a che ku Hebrew mo nya yo ato Hebrew mechi ye oge ó máa dún tíyàn yín. ani je toto nu yo bi akara Bí àdámi sójà wá kó máa pa. okay ha so je ku ki ko so mu ya ni shi eje shi ma ko ni Ìwọ̀n múdù tí ọmọ ń. o ka ko yo be inu she pi banji ye Yóò dà pé bẹ kàkí aṣọ máa jù gẹ̀nó. o ku ti o to hili ka ko e wo yi ka che ku ju ge no o Egypt mene benji shi ha sama bi ja sha bi Hebrew ama ye o Egypt ba she Àmọ́ ìkàkíní ama o kaka yi ni ama bi here mẹtẹ́ ni ẹnẹ dún pé fà bó Hebrew. ado ka ko che du mi pu ka che ku Hebrew
dele ringa ni mabute lele na me ato Hebrew kumaka mo makpale no kpai mo ma maka mo makpai na me kpai wa mo na ma ko ni ma ba ema enya manomita ameku ale nye mosubo ma ba ta aji meni medene kamawa aho che ku ai gwa so ya na no mabutu buko na me kumudu aba kinengumi kun ku lo ko biogan ma pa na bo ma wana na ene Hebrew kumadu ai chene koma nkun imuda iye o makideju o che ku ibru ne bi wa wo che ne no inu kun oku pie ne ko ye no ye ya ute baby Hebrew asha peshe boto na ne bo ye u bi ne bi ye obegomu ohun igbeju akere bodu Jehovah efowo atakpe ano jije ga hipodi eku Jehova ipa bo kene nu nadanu ibete intatije te evute ni Jehovah no fu agbe emechi wa ere yodudu de ikpoko afle ya bo a kuni hita efe mo latanele koko kuye kunu tajo ma no wa baten manganga ta shiri oli eku Jehova po onate aho gize chi iko Jehovah kakai ikuna lo kanya agogo wo abo Hebrew kuma Egypt ma mo pa ojo genu a che ku ibru no be aje ki Egypt ejo fuko choge no ato Hebrew na nam na Egypt mepishi pa hi macha agwata leki na na ya bali igboda ne gboko ko ka ekuni na bare to enga wu kamaneke ka kenga wu kojo chide odaka wu ne ka ko bo cho ya ga ye bo a iru hwaje era mapama na agwata na Abraham pa Sarah kojo je nwa bi oma iko anagbo ma tapa me we Abraham no chuche anu Sarah no chuche lo amo ye ko ka o hanche ku wa o kwe ye eshege Abraham ne sere mechi ewe na katin ingataba bani ine nga wu we ojo du kuma ne koma kuma mo pa ojo nana ama wo lo daka we ko we chodu ne bi nwu akejo fuko we cho nene hin chibono zei pahi agwata na lele era mapa suoni nete ama ojo mere Moses dunyane ama wo cho ku Moses ipo ikwaje ama agwata na njemaga bwine se Moses mechenje efe mo latane ikoko ku oye taje nete imangata na bai lefe mangaje je ma beshiri ojo bi po che lo ji ko we cho ma ba mapa izechi kila agwata fola hu maka kene Hebrew ichi ko kele inu je kana wo che ku Hebrew mama mapa ma bi Hebrew bashe ogbata kinya no konu bobe ko gi pu ko no ko che nimbe kona je ma to no momo egba ki male nyada ikono lamehe akane be duo ni mosubo iko to gegede emudu Egypt oga ta hepa ko da du e Egypt bete ni na she iye lele ni Egypt to deche kwechi opa tato tarope ti tota famweche Egypt ki famoya ki to Egypt tishino ti Egypt ogegede uma no ngba a hepa kunu papa ne bi na oja she bebebe awon ni efo da poji ma omonu ipoko da mem loji ma ko iko che no hwada keni jero ma aguma imi wono ojo no mepiso ngo ama emenwe Egypt nyongengene che nkojo ne mo latane to duki maki adeku Egypt ama ojo da ki Egypt gokwo kukunu ke kajaje kunu woda no chobile ko iye taje bunoji kaka ini oiga jila gonda ta Egypt wo gondo na kwata na imanganje igba mudo ko ne odo ogbo meji efura poji ura eje poji ma o ije ku pejin pa e ko hai ofe pa ipuka ba himem lojima bon wane ba teni no to woto no lato no te awada to hoga keni ola mule re na to na jiji no ya okunu yi ipokunu yi ikeke ye kunu iji a okikpo ye gegoligbon bise shishi tahanu tubune tija ta dolomio ule kimacha jiji anyela ya ne ya ono chokuligbon onye benoge bia koto wo lato tahanu to dolomeshe ila goja anyela ke aro no ya gojo kane tak anyela fai okay ya je pe ka onye benoge wo gbugbu no o tipoku gbaje de no nye be pio ya she mungo boda kwa buno jingo tobo ama no hato gata dekwe ya kokule be ba ja gaga sai je eki bobola ngemuta ne lefe ma obata efangola chele no hilia wo kwo ye taje bipuku jowe poku ye kunu inene boya she ma a imanganje kwa babwa no ba otato hoga ngoto hoga kiko chema iwo alugbe pe bi pu angola noji ule ifajetachi ko kloche ku emie oje mem ni jenyi bipuki yawo ye bipuka platachi ma soso emuine
ne uyeti ilo no tahanu to na bajirungo ni shika ìwọ́n fọdọ́ ọ̀gbọ́n méjì òmùnà jẹ́ ìfàkànyà yìí lẹ̀. ó kàlí hayo fẹ̀fà ọ̀hálẹ̀ ìpúkà kànyà ọmọ. banda na ni shiwa bo handa ne tireti nete tó àwọn ajẹ́yún ẹ̀dẹ́ jẹ́ pẹ́ẹ́dẹ́ lè tiẹ́ Moses challenge. alọ ẹ̀kyẹ́ tó tó jẹ́ mẹ́mìnà tó fly Moses ó wọ́gọ́ máa ń nẹ̀. tado manga to sign keni sebote ima Moses ọjọ́ fọ́ la múta nẹ̀ tó dúkọ́ lọ́lẹ́ le. ọ̀wọ̀ tó lọ yìí kú tàjẹ́ yìí gbogbo kúrọ́ ọmọ nẹ̀. agwata na imanje bo uwe gondata ẹn kìtì kọjọ́ bùdúhùn tó dẹ̀ dọ̀kì má lè ṣètò kojú ní dẹ̀. ọ̀dànù ẹ̀ nà wẹ̀ tó fẹ́ fẹ́ lọ yìí gbogbo tó ní flag mẹ́yìn máa yẹ bọ̀. ochilopo agwata na ọmọ ne bote jama uwe hulu tishitata ọjọ́ fẹ́lẹ́ kọ́ mẹ́. ọ̀wọ̀ tó lọ́ máa ń wọ́n ẹ̀. agwata na mbi sogo no bu nete òun ti kàkí ní. ànú kàkà yín ní. beshima ọjọ́ múdùtú kọ́ṣe tààmù ní ọgbà lè fẹ́ tààmàlà ọgbà. ọ̀wọ̀ tó lọ tó kúrọ̀ tsẹ́ kó tọ̀bù la tsẹ̀ bí kó tọ̀bù la á la. agwata ne she ni bu nutu soso tu gondo ato tu hulogombe na agwodo to yagaga mẹjọmọ. àbàbọ̀ inamba ìgbẹ́dẹ́ tẹ àmàlà kùmàtsàmẹ́là. ó mi dẹ́n tẹ̀ ká la kẹ̀kọ́ mi dẹ́n tẹ̀ ká la nù wá ẹ bẹ́. bile iyiyi agwodo geshe osunda ọdọ ọgbọ̀n méjì. ìhá yóò fẹ̀ pa. shiwa bohanda ọjọ́ lè kàkí ìfọwọ́lámútànẹ̀ bọ́jọ mẹ́. ọ̀túnmọ̀ kàkó lọ yìí kú tàjẹ́ jẹ́. agwata na kobe ma bu imanganje bu nwane ya ọdọ takọjọ kàkí ọya nyaka bomi dùbùkẹ́. rọ́dọ̀ ẹ̀ nà ojú kàkà yín ní ọ̀yá kápá tsẹ̀kún bẹ̀ tsẹ̀ mẹ́rin. ko na je agwata na he bu ya bechinje ya to emi ọwọ́ mo ìsìn wọn nya pọ̀. àbọ̀kú Moses ká ìyẹn pọ̀. yele Moses yani wa ìfàbí ọjọ́ jẹ. ó lẹ̀ pẹ̀lẹ́ bí kọ̀wé tó lé. be to won mata ọjọ́ fún ti bọ́jọ mẹ́. ọ̀wé tó lọ yá jọ ẹ̀. agwata na ndo wa ìkàkẹ́gbẹ́ nwane ìlú kọ́lọ́lẹ́jọ. ó kẹ̀dọ̀ náà ìdá náà yà á jò kú be kúrọ̀ máa. yawo nwane shigonduga o ìtsàlẹ̀ káàjọ janẹ̀. ó gbọ́ kó pẹ́ pọ̀ bàjẹ́. be kuni sheria edu to kìlúwa manga ọjọ́ mo hìdú. dòdò máa nóbi wa òtún lò hìjì lọ. lele ba wane agwata kàkẹ́ na bẹ́ẹ̀ de lẹ́jọ́. àjọ òkọ́ máa nẹ̀. be he bu wane ìmọ̀ múnẹ̀ ne dùwà kàkẹ́ hà. ó kọ́ ha ibi wa kẹ́nyà bẹ́ẹ̀. ba shapi ne Ọjọ́ be kàkẹ́ he bọ́jọ. to ba òtún kàjọ nẹ̀. agwata na he bu wane umeje kọla no. njẹ́ ìkẹ́lá nù. iye shinumo ene tsene kì meje kọla pẹ́ ene kì ameje kọla ńta. ọ̀nyẹ̀ kì í yọ̀ tsẹ̀nu jẹ́ ìkẹ́lá mẹ́mu lọ tsẹ̀nu jẹ́ ibi ìkẹ́lá ma mẹ́. babo ko nje boto ne yebi numo na boto ne yeshi numo abẹ ma jẹ njẹ ngẹ ní. àbájọ tsẹ̀ ngẹ̀ bi ma. le ni shi abana ene kejì wọn kàkàrọ̀ ní meje kọla ní. ata fúkàrọ̀ njẹ́ ìkẹ́lá nẹ̀ ní. yeri shanda shamanyi mage ron mi yeshi numo ìwọn àkìbọ́jọ́ jẹ. a funu do tso ta. ashamanyi na banje na gwatana jẹ́ wọn ọjọ́ dẹ́rọ̀ wé fún kọ́lọ́lẹ́ yìí o. tsọlọ wẹ̀ tso bíọ̀rọ̀ wí puku kulọ̀ ma. ibe le na gwatana te kin yeron nugondato ọjọ́ mẹ́rọ̀ la tánẹ̀ tódú kọ́lọ́lẹ́ nù. òtso ikpérọ̀ iye tàjẹ́ ibuku kulọ̀ ma nù. agwatana imanganyi sheron nugondata gana Moses ìkọ̀nyẹ́ ọjọ́ ọwọ́ yìí Moses. o ta tó tso abọ́ ẹkú Moses. to lakana gwatana go Moses lakane ìmọ̀ àkànyà wéwé kó wa. ó lákànyà lẹ̀ lẹ́bàá kpó wa. wa ni tere to fugo abitsaka jẹ́ pọ̀ ọjọ́ òbí anẹ̀. àbọ̀ n'o tso kutsẹ́ mi lọ́wọ́ tso gbé àjẹ́. ko tibe le ni na gwatana na baga ya àkànyà kìnẹ́wà yìí ìdàbìgẹ̀ nù. akànyà n'obi wa etsi bi hìgẹ̀. tere to na ya wa ne tuguri sho jẹ́ ẹ̀rọ̀ ń dẹ́ kpaka nù. ìtsẹ̀lẹ̀ rọ̀ lè kpọ́tsi. le ni ge ron na mshi hungbe alukimo ìsì dẹ́nu. ẹgẹ̀ ni Moses lẹ̀ án. gana na go Moses na me ẹ̀hún kàkà ẹ̀ṣẹ̀ kàkí ni. lọ́nà lọ́wọ́ ká o kàkà yín ni ní. na tanje ọjọ́ shima akọ́wọ́ nù ní àtìgìlì. ọ̀wọ̀ tso igi kpa bọ́tsọ̀ tsi àtsi gbé. agwatana pete ni shibote ya le shigi ìnẹ̀wọ̀n ayé nkìwọ̀n àtẹ́tò dẹ́nẹ́dú. ó lò ó mi ayé kúnú ló mi àtà ayé ibu kọ́tsẹ̀ ya ló. jibi menji be menji wa bote abalẹ̀ lele ìdúpọ̀ tsẹnukútsẹ́ tẹ́jú alukóhun wàtánẹ̀. ọgọ́ ma n'ojú Paul yọ̀ tso tẹ ọ téyì kẹ́gẹ́ nànú àmì àtà gbé. kana ta binji polo boto to to mo teji Daba Teji ìtsàwọ̀ chen kàjọ gana yìí. be menji ẹ ma be kó àlọ́ nù bá yàn. ko ya shatobaga ẹgbà kà má kẹ́dọ̀nù tán. ìkùnà lọ ikpọ́ tutsi wẹ́. akana teta ni shirishi ngbokùnmá bí wa. ẹ̀gà ní ma lọ. ofo ne ti mechi alukugbokunma bí wa dẹ́. ẹgẹ̀ ní ẹ̀gà ní ma lọ alẹ̀. gana no fo ne ti mechi she alukọlọ́pù wa dẹ́. ẹgẹ̀ ní pọ́. òtso bíọ́ lè kú ọ̀tsẹ̀ yé tàjẹ́ ibu kẹ́ẹ̀dọ̀kú kúrọ́nà ọ̀nyọ́gáyágá. agwata ne ira imanga Nuga do yaga. agwata ne ira imanga nga boto uwo gondo na ẹni ké tsọ́ mọ́nú bilẹ̀. àti wọ́n tsẹ̀ nyaga. ira she ya ye o abokùnma bí wẹ̀ yìí. àtsẹ̀ nù mọ́ a. ato ne bi mechi má bù wẹ̀ ọ̀la. e gbọ̀ yé nẹ̀ ń. lemi shi ọ̀la wa wẹ̀ bọ́n. yé kọ́ yé bọ́gọ̀ ń.
leni bu hungwa sunabo ema meje chen ajebe ya anje shigba ojodo ma na ele mu e ola ta ne to do lo ko kenya ne otu abayo ge bioma kwa ye taje ibuke doko bana gale agwata na mabe manganga bata uwe tumbola Ema no. ajeno ashebi mepisho jewe ngudu chelo dadu leni gembi fugo akitola wa na won ojo alomi ale talo chu tumeme genge ni magwata na kojo kiche ko une ko la wa kwa we chuku ye no le kwa ye ka magwata na ngi nene alukojo na jadu paul le fe nwewe ege na we chu oge nyu pota bi puko dalele wa agata gwata na dundo akojo kwa ajadu wa lefu enwewe mbo we chu ki nya lo ta bi puko dalele asha wa gwata no duje tu dundo kengudu ka ya lefu echu todu ko che wa kimu aola ta ne todu kolo kojo wa te na dadu na le oge bi puko no awo igbuko klo che na we chu ma nya taje igbuka lo anu abayo ge kwa lo ye ma ye taje igbuko no ye lele to tonongo ni to dulogo ni ba she wa ba te ima ishiri uwe ine ti ta tono ni be ele che mpaka eketa ma wadu kwa chi o meta na ete shi tu hungbe tato kali efugwa kupo gwa timothy na lo mai pu manu Paul tu Timothy na to ko be na wala na ka po wala o ka Timothy che dojo ko ojo enajadu eyi o ha we chuku chu otu nyache ineke she agwata na to so ya na ma agwata na bijinji ekeji che du kojo do nchenu kuche pampa wo jo yo chute ha no chu jo yo chute ha ine ye bi shige agwata na nje bobo tototo mwa ene kojo mudu chenu togba o che na wo chu ko yo chute bu boto na agwata na nje buhuri bimbe chenke kobo da na ipodo ya sha ba so kaka ojo na kidu bo ugwo omo nge kobo o chu no jo ha ya bo a te ko jo ya ja bo na ipodo a agwata na ga je chenje wa pata wa ba so kaka na bata o ngene ke liuji weun ana mo cha bo kuno ga bebi eri ba ko wa to saka ikola na kojo ka ugbo abo israel pai moses ipukela na wo chu ka ga ka che ki Israel memo Moses ndo mo na agwata na je mi no fato Israel no ma Moses kenwini nyi moses ola e yo ge kenwini tu Moses ye ongulongo no Moses edo moses na kpabie otuku Moses yo ge bia ami Moses aya kojo shiga nye edo kakini ana wo chu gbo tu kaka na hini je agwata na lemchi Ichu ba wenu. o wa wo no shiga bo omi ma kenwini nyi mi ami ola le o kenwini tu mi ya gambo ongulongo no bata omi du echene keche ile o igbo ami jo yo che na we gamba ana ba nje boto ga ba sheba chenku makuwe omi kiduwe wa makoi dani to ami no bi o wa ni ta abo lache gamba ga abo shape a lache bata todule anago igbogo ma lo ibi mo we nete to na da me akiteja ne ero ola one alokote ya je ko gwa ki e koche to na do alaka kama to walo no wa ba boto chenke amakaki ojo dele nwene adana lo je akahini owechu je hinya lo che a ya she ti mepi ma agwata na pe ni boto ga pon ga akilu alu kenelede iforela ichogijo ichimoto ichananga ichenalen alo mia ege no choma le ipuko piye o wo nya koche ne o lodu ne o ujin pa ne alo mi ma kede ta wa gana na bota ta shi obishi ere bishi ewe bishi gba bishi boko chalu kolira o mamo ne moli enyon o wege Jabale. no chita bole ani ibi le jocho lo ya ngo go ma ne shi gana na o weri atama pa obiye ngbo ero o mamo oli enyon ega ko gwa kochi ne ibi jocho lo ya na to walo ti yiri wa te be ama pa akiteja ne ero afuki afọ ola one alokote ya je ko gwa ko no hoye koche tu dole kechi to walo to piale mi ti jilo no fu oboto unge keta ana meta ne ta to chikakojo anwe tane takiche tejun ukakaini owechu imi oda taje gbobe ko ya te ikunu ishima agwata na ba yin manga nge ibo shilo na je ndo wara ni be enpaka ekele ana da kpochi yo mene eyi tu hungbe ne nation kuna tene kango de jugo ngodo kaka lo pi mo na maja la ma to ko bana ne ma chobata po wo we ku po e se ba ota po amekumeni lesson anu bi lesson ai ba na he nejo ka me mugbo kajo me mejo modu me neju nchi ka je gana lo ba e aki ba bodu e ni shi ma he utongo no do fo ga to na me ngbo kuma ko current ekech e ga ne tu current tompa ofo ge e chi current ebi oje eke gwaka
ikpe igwole yi kwanu ọmọ boko ogunyo kemeta oyi ofcheta ye we shinu bata tó ogunyo keme bie gofcha hapa ki we shinu be àtẹ̀tẹ̀ chenje lẹ ga tsi mẹ alo tete lo maya to ga ro to apata àtsánẹ kọ ọmọdún mẹ alo gbo nwa bodu e otukunu da apata ŋà tẹnɛ ká àtsánẹ ọmọ tó dó ọmọ ní keju hi kùmẹ lé nyọnyọ ama ndoka lo gbo nwa boy aboy kana ali ikwo bi lo hi ga na lo ima ti ye teku ni ba pata woni pata she ofona eshe ti shiono eshe hako betemi tugbo kùmà àtsánẹ kàkíní anu e gani ka gbo ka kahini be she fo teku ni ma ọjọ́ dòun tsẹnu kútsẹ owo chujo yo chete ho agwata na nje bobo tototo mo ọjọ́ làjà dòun lè fẹ́ ń ojójòjòjì uchuki nyota bi pukoda ye agwata na jinje bu ni fugwo kì í wú gbohun nuwe ga kunu na jaga nebo evukọlọ ẹnu kútsẹ lẹ kì í àtsẹ ipukulo ko chete ho ma no bi oge ya nugonda ta bo tototo mo na banda òun àányọ gbàkẹ kàkíní ana lo igo bu mene ka kahini tija taka na ya je ma tsẹ ń kọjọ ń wà ń wò nẹmẹ dana we chu mi alo che ya shagwata na mongo no boto kẹnẹlẹ la jẹ́ kí gbàgbọ́ no che ma ki che ko mi epo buta tele ni ma hoga unu gbàkẹ́ ń kọjọ ń wà lẹ́ ànójítù mbada na we chu mi amage le ipi ashejeta agwata na menji ya ge shesu ọjọ́ ń wà ń wẹ̀ awe chu mi ago agwata na bi menge kẹlà jẹ́ kẹgbẹ̀wọ̀n alẹ́ gbọ́ na ki che ka mi o mi aoma ebi le ni ma le bi menji ata gbàkẹ́ ń wà lẹ́ ànójì mbo mi amage le asha tum bi menji ata ya ge ẹ má gbàgbọ́ aki mi epo aboho je shinu inéke nójì o le iga area ya ge inú la ló nójì lọ́la wẹ̀gẹ̀ ní okuchugi le ibi ko gen eri shi ashete bi du gbàkú re wẹ̀ ń òfò àbò mba onu fuga cho asha ga bo funje alùkòfò ẹ̀ ń ọjọ́ dẹ̀ ege no fukoda ko we chu le kana ya no fu agwata tsẹ́ ń na ya kìtì nda òfò boto ọkọ́ dana ofu kije ya shi fukuri bi òfò bu ẹ mẹ́ ẹ̀bọ̀lẹ̀ ẹ̀ tsapa ofu cho e agachi obi okwe okuri bi bobo nje bu mama ya àmà be ye bo ẹ̀ ọjọ́ ama e ko we chu ama na agwata na ẹ̀ ń kòfò ń bu ẹ lẹ́ dana fukunu cho ma je te fu be be je ìtìtò dúkẹ́ má tse nyọ̀nù o igbo ka bona yo lo ni eshi we na benje shite ẹ̀ bi là gbúrọ̀ mẹ́ tẹ́jú ètse kẹ́ má tse nyọ̀nù aka emi o lete ko ya na yo lo ni ya la ta shiga benje shite te tó bi lẹ́yìn tsẹ́ ń kòfò bu mí kò má jìlẹ̀ ní omi kè ìdábà lẹ́nu boko ma dana ofu chu me nu ke lile ga mle nyo mene e ko chu le ogo ma ina agwata na shi fu benje to magaga ya e zaga to ọjọ́ ń wà ń wò nẹ̀mẹ́ owe chu mi alo che agwata na mongo no kẹnẹlẹ́ gbàgbọ́ no che ma ki mi epo ko ta ta hoji gbàkẹ́ no ń kùmà wà lẹ́nu tsi mboda ne ki mi o ma ki le ipi ashe je te menji bata ya je shi sususu òun àtẹnì ká dejú gé Paul yìí ani do ka lo je me ku pola ebi aja la ma tambe anenege po ọjọ́ ń wà mẹ́ owe chu mi ai agwata no mongo tẹ́jú ẹ̀wọ̀n ọjọ́ e ko mi ako we chu teni chene bi menji ìmú Paul bata tsẹnu kútsẹ́ o ku pol yo chite ho menji Paul bo to Paul àmúgbàgbọ́ pol ke le mi go epo Paul ka le ba hoje ìlàfojì nẹ o ke le ile ya ya je shi àmọ́ abidẹ́mu Paul ama abole lu po gana to ba ya na mani tsẹ́ ń po kpaka kì í dúpẹ́ ká dìbìtọ́ wo do po chi no pe ka lo jo li puto ishe yetu hungbe na te Kawa sheta kila patanga koche. hasa ka lo ku ka klo che ma to soso òun tsẹ́ kàkíní anu ka ka hini meshima àmọ́ evukọ́lọ́ kùmà wà Paul yìí ama ipu klo ni mi alu pola nugondu ne menge ni po òun tsẹ́ Paul kùmà wà ń wì anu e ku pol ni mi alo beshi naga Paul e menge ni ebùdéjúun ipo ye kunu nurai wata na ma àpèkò kìmí Christ gbà yìí ugbe ko no lu Christ mi a kuni na kana bele gbogbo Christ ọjọ́ òkun gbogbo gbe ti ku kunu uwe chiji ta bo tu ọba ta ìtsálí pìó yìí owe no ma pi ya ba o te bo yo ko tutu kọ́lọ́ ọjọ́ ìlà tsẹ́ koko we tu no ki oya gonda wata na ka ọjọ́ ba làdúgbò o chu ke ye ga kunu wata na ka na ìlà míwọ̀n bàtà o ke mle nyo lu wen muhungwa so ka no ba o to ebùdéjúun tsaka buko ye kunu pe nurai wata na ma hwe efẹnẹ Christ kìtsẹ́ buko che ku Christ no na ya bo to Christ na ba she efukọ́lọ́ ẹnu kútsẹ́ ekọjọ́ dùn ipu klo ko chu te ho na we chu je lo gondo bo to mo ga wata na uteji ìjọba ta ilé pìó o we o ma pi o e she ba o ta to ku bo tutu òun àtẹnì kàkíní ni do ka ka hini ebe ehin te ni ma bàkẹ́hùn dùgbẹ́ dọ̀hún mbo di ke jo to tu lu po asia mbe pe ni Paul kí la jẹ dọ̀ ifọ̀ bàtà lẹ́ abẹ́lẹ́ no ke jo ti ipu ko we o male a na ba eme sebwe no ba tata
iche na mo na jefu abajo ula chenu bi puka lo baba ya je atwa na weni na metu wa be aluke unde ma evude juma ada ne gba ko to ili keke no dale lu wai po ye ku wa ya she eku na hasatunda ga na isha na ichi na ya ba wo ojile o wo no ine ongoto ho ga hwe ya she ba ichi otro kodonu o wa o cha fle yang she ichi kodonu she ga bo bi she moku no mi be dagba ichu kolo ojo e ma ko kloko we chu ko ya she gonda kwata ojo na le ke mu edu gugu haka o chu ko ha ye ga iga ko ya je ga iga agwata na eri buje chinga no woloko kimache vondu kenu redo wen nogo ipuko nduka lo gbo tu ko na ya she ma na mi agwangwa mi abija ya ga mi elomu eno lebo ai le yo ai ye gbo ba na ya ga to hun wo kuku emala na nu gbedo kugbo ndulen dana ki o lu to tu me ga ko ndo man abuza sana na sasa sana ibeneke wefuwe o le pu ipo tu ko ga agbati so na dagba ke maka kichu kolo ojo nana ka je ka ko kloko we chu a ko e bi mepi ma agonda gwata na banda eni ka ke ichomi ge no aka no ge bi re he a shigamba yo ojo mda je nyi we fele o chu ku chu che tro ipuko man agwata na ka to ba ya shabu do manga nete iche na nkukoche ulo da nu kloche ya ji nge seshi kubola kispeni du biata loko me ga kela nu spend je dada ka loko no we na ga spend sepi yere aloko idu biu ibe o je do hili bu sepi bu we na hasa atai adanya yere ge ojo chele ibe o chu yo hi ko hili agwata na nje bo kwa ahasa aboku ma mo ma meru agbomi benu efolale a che nu john ke gbo ba lo e mi mi jali puka lo ma atwa na mepi bu gumo na let say that amune chate ne ibe ugbo a che do ka ko hili e ga kunu ba atomo ala hasa no fo wa ila cha di be nwa amune o ke wa chu ju hili la che ba pa na ka atwa tabe gbele taboko bia kwa nchenya kwa akobia show what isemberi tami yenyi tamone fenyi kwa ene kole kwa ada kole tonda on tinyaro o igbeleka anọ nchenya yi be woko okobia atene un kinecho ya okobia yo gị dọka kunu ko lo le onya semberi ko wa bo mazana ata igbo ada le po yere ge hoje ifoma igbele ido ụlọ ọnchenya higu ba so ya ne owo ga imolojo du toba o kwela ko otu eti obukunu be shile ni bu we epuna na tuta yo be he ahasa nga imanje na ya abo meji kuma atene ola ma okoko ya onga na lu efun gbegbe lege no achepa no yo gị dọka ki wo banonya nga lokonu kun to gbogbo echege no ato lele je momozo nunu undu mana ya we lele to abato dem o ibukodi wembe to di na kigba igbe tanu mi wa to ato ne be swe to du kojo kakiwe no o igba bono we chu ko manu shi we na gwata na he bo gango ama ispeni kakini ama spend kaka hine the spend to be he atai adanya eyere uwe awo gabo uwege awodu gabo sasana tapame o kweye ya shi wo wo ikatele lege no o capture mageno be jemi shi he ni chi gabo abata ilache enekini be ya gbola ibe o chenu lo ilipu ki pela ko ilipu ge yere ge shi buto na ya ja hasa ba ho ga no mo ma ibo hasa pe ko mi aku atogijo ikili ani o le ligi ke ageje kunu ko gaje iwe twen mama laba mi yere ge ho eni speni kicha do atodo o ku spend ko ya do aigu kana be ge spend chokoni ila kumabumi imere kumabu Christ me ama echa ni chunya ogbo bale ni chu Christ ya shi wo no tutu ato na ato aje bo tu Ite no nkojo mama po ta wa. ato aje Christ ite nkojo po chewa kichi no to dile o mo da na we chu to ho wa ko ya o mo ta hibu ke cha ni chone Christ su genji na gwata na ga to mo ne bo tu mo ato nda en ka ichi kakini dona lo ka o kaka ni hini na tanje we be she chaka abu Christ o we je njika che ku Christ shi we ato Christ ohun udejuma ile yi anu yi ku etenya ona oraya batu na mo ni zo dagba ga kuma ja chengo papa le ma ki oyo do papa kwa ande iti shiriri chochaka ma ohun ade ifole bopion
owe jenju aga yo ipuko gbiye ne yan shi hwe aba ja na manu wa bo lomo ama manu gbedo ama egelo totu ama aja to ba ya ga gboti so ekejuro ndu kidu kolole ni mo ipuko pe ko ndu noju kloma tu aba na gwangwa menne ina gonda ta tongbara so eli ka koi ije na loge gwa azunga ga tazunga tabaluku chana ka kwenyi ketai bege nu ka mi chemeta ma ga ne tinge kuni to do ma chalu ta to kidenwa ajita boku ma koi jo dudu ngi denwa wa ka koche akoi no owe ke no le la che no gwa fle na lo iklo che ge gwa no shigana na ya shane atwa na zunja hi ato na mani iche nkuma meli chi abajo ka ne li je nya nwura baba ebu azunga wa agu akọ gbedo ka alo ego mem no te tue tazunga Ama. na soko alumuda cho kai fun te dole ama okonu we ipuku nu fiotu unu to shiko na zunga te huri na oncheli ka akọ ka kini anu ije na lo ego aka hini Ah. alukele ku odu uje abonale ku undu unche gana bajala ulenia chaba akọrẹ ine ege na lo ego ya bo anna shigana sa tazunga ta taka na lu akọ ka kini na lo ebi okonu ka le go kaka na hini ya tazungo nunu to we chabucha abo wo mehi ga bo shibu mo omi chama we nwo meko ifowo we gamba ipa boko she change ni yele aludu kidu edo ihumi bo ege du manu yo tuko alum malia gana bukulani umoya e maluka bucha bonne ajege nu mehi ge manne Shima gana bumo ifa makabu ulo ome ifa ba mone change tuko imudu botu be uko mete bo mu kweshe ehilwe imachu na kuma neron ingo mi wo genu uwo lani bili po no je kubo anu ka jono ha ge no wo go manne ya shishi lo aga etweni i igaja she amapa ngoto ho gayo omi de hun pio enpo ipuku nu pio meni mozo no ola ni mu be se no bo pio yekunu bo pio yo guru so no no iko e bobo eko hile aka o ide homi omi de hun o ipuke ya na enpo meni ipuku nu meni mozo no ni be abucha boy o mehi mo gana hilwe ye lo mo abucha le piti o mehi o ma pi bumo moi bumo imo ha mabu nowo o ke ka lo me facha bo ba mo na change alukido ngedo ege nu yo tukunu gana na kola ne imama kide vo nledu bucha o kwa omenu ipa boku no ma o kwa mehi na change to ba me kicha una gbegba kipo nu jo lagbechi no cha una ya na ho ato lo we cha ka ya bwa kubi unche wo dudu fi opio igbe kunu to no bi fiu pio ona abebe ya shechi oshukwo tutu ohun iche nka ka kini anada na lo kaka hini ya sheti he aluku ene ku odu uje ege na leku ondu nche na bokola ni wecha bucha awo mehi ga bo bishibu mo omi chama ifo we nwo me ipa boko she change ni ye aludu lebo kidu edo humi boke ege du manu yo tuko lu male amene na bokola ne ya kido ngedo nu yo tukunu ya kola ne bo kifue bucha ki auna ewedo nu lo mo ehi no ge jo labe aichonu bo bu mo ma shi kwa shege ye ne shitogo bi ye lo no inegbaka o le koi ya ya ka fugo kucha ka kini na ehi kaka hini ne kwa she ye una kuna wa ibu mi jo ngote na ewu na geni mama me ola won jenya iju me ndo ku jo la ge njeje e oloaga ma ho ato gembe ya nja shi ma ho ato won ya ojo chojo ki ache alukido ngedo owe cho uchu no yo de ge no yo tukunu agwata na bande igana na kola ne bo aludu kiche la tokpapa odadu manu ke ya kitopa ye lele na banje na mishiriri efukolo kojo nwa mu po abuki mudu chenu kuche ipu kro na we cho mi alu paul abonu ko yo tete ho gondo na gwata na menge ni po get ba she boto ehun to bata ili pio ekunu wo yo mapio ne bo shi ba ota ti hioko tutu ba ke undu gbedo mu po mbo de keju to to lu paul a she mbe peni po ki je lo ifo bata le abele o jo ti ipu ko we ma ogo ma ime se bo ni ba ota ehun ta ki du gbedo un se kakini odanu ju to to la kaka ime hini peni wa gbo Christ Jesus Christ Jesus Christ Jesus ojo ki mudo ne uchu no ku pioche agwata na ga shebo ojo ki hola nwane uchu no ti inu waje agwata na ga me che video si che un ile fo bata igbo tebu ku ine o ipuku Jesus no we no bipuku we agbogbo ki puki kwa shi na na mi Jesus na ba shi mo be ihe chi ba ota we te nnu e po la mere un aku paul ke gbo bale Paul kunu ka ta kwa ya usun ne bo o po keju ro un le anu paul pe kwa no be ga ma Paul gbara chi ojo Jesus ina na ata. mudo ne ate ho bata awe chu nene ya ku pioche ga ti puku we agwata na woto shi ya boto te ni Taki no nu ba gbedo
lọ pé fún. ẹnu lò tọ́ tún mú ba ìpúkú la nù se ga gboti yin so tó apata lẹ́ lọ́jọ́ kàkíní. gbọ́gọ́ máa la kóòtù kàkà we nínú nete be akínméjúdú bẹ́ẹ̀ ń kìbọ̀dú tẹ́. alọ́kó pé gbọ́dọ̀ ìlè pẹ́ńtà peshi ni meshi ni vuwe káfíjú fẹ̀rẹ̀ nẹ kìtù tíánẹ̀ gba tẹ̀dé kónú apalẹ̀. kálọ̀ lè plá kọ́tsẹ̀ nu wo yóò kọ́ àjẹ́ mẹ́mìlì yọ́tò kóòtù kálọ̀ gùn mẹ́yọ́ mà. mam eshe to patanga boto ga shi mojigo keni kunangri òun shi jẹ́ ta ní ojú má kì mú dẹ́ náà tú kàtà. ànúwọ̀tsẹ̀ kójú ma nù kópẹ́ ọ̀tsẹ̀ òfò kàtà wa shebo tata bo jero ma shebo to bo Ododo wa. bosa òyìnbó kálọ̀. wotu Christ Jesus la tù kíbe lóhùn yìí. Christ Jesus kí o pé ilé kúchè kú nù. ka Christ Jesus ka wa she Eju. ashe la toto eju ń kàdó Jesus kì í fẹ̀dọ̀ líìtì gbogbo olé kulẹ̀. òye kúnukù Jesus nù lọ tún fly gàkọ́tsí kíkú ọmọ. eshe wangbara che Jesus ata ishe ogulu no woto wo abila fẹ̀dọ̀ líìtì tú kojú hà. àbúlọ̀ tún flag òun ẹ̀yà bẹ́ẹ̀. ige ba ishe ogulu tutu che ìlàkó gbogbo ọwọ́ awọ́tọ̀ èdè ọjọ́ mẹ́. ó kí ká yà jẹ́ abọ́lọ́nà kéde kọ̀wé tsọ ẹ̀. gogo ya ne ya lebi dotu agwatana òun ìmúdáwí Christ ṣe fọ̀bàtà. anúkú pẹ̀tù gbùrù Christ yà be ìpúkọ̀ ba wẹ̀. she ya boto na ba shata Christ no ba ota ilẹ̀ tù kpojí òpẹ́rú ejò dúdú. ọmọ òun gbẹ́ ikú kọ́ká filẹ̀ ina she kunanga tudu no ti hita efutɔgbɔ la kókó tọ̀ bókẹ́ la. no mokuno mundo mo pẹ̀lú ejò do efutɔgbɔ la ye òun gbẹ́ ká filẹ̀ ìpúkó tọ̀ bókẹ́ la yàn. mo tudu no tuge ti hin mokuno mundo mo tuwa kipɔ gba Timothy wọ́n gbanu Paul tún Timothy. eshe akwalo na gapo wale Timothy efu gbalẹ òun aliẹ ŋa koko iná ìnà lọ́nà àfòye ìpúkú ńgbà máa nà lọ mọ́ da agbájala nẹ́nẹ́ ìbọ̀wẹ̀ kó wá. na wala tebe atoko be iya wara tando woto ìbò pẹ̀lú ẹ̀kejì ó ìlú kọ́ ọ̀npà. ya bo ya no tudu no takò ti tọ́gbọ̀ yebi lálẹ́ kíjọ pa ẹ kó tọ̀ bókẹ́ la máa kó ko jẹ na tó. ye mokuno mundo mo ata ilẹ̀ ko tù lo bẹ́ẹ̀dọ̀ kó Paul dogun Timothy òbí wà kí wọ́ ọmọ òtọ́ tún nu Paul jèlú Timothy gbé ikú máa ní tọ́. nete she agboti so na gapo peni Timothy na ba alódò wala kìdẹ́ tsẹ̀gbà kọjọ́ do anyi basake ẹgẹ́ tí ma ní ó lè wé kùnú tó pàlọ́ kó bàṣà mẹ́rin. ka lele ashise akagwata ne tisuji no basaya mẹ́gba okuma mẹ́ọ̀lẹ̀ dé jẹ àwọn akọ́tọ̀ jẹ́ okuma ne sewete ma ènìdé mi